हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुँच समस्ते भलरे थे आज मु साई बाबा सेकेंड पाली व्रत करुँची आज किपरि मो घरे व्रत विधि अनुसार करुँची चलतु देखा मु एक्चुअली 5 पाली साई बाबा व्रत करुँची आपण चाहिए 9 पाली करें एवं चलतु मु पूजा स्टार्ट करने जाऊँगी एबे राति पाई आसला चलतु मु पूजा स्टार्ट करवा देखु टिके टिके खरा भी आसीगला मु एक्चुअली घरे माने उंड को सब खला कर देती देखो ये मु धूप स्टाण दीप स्टाण टे फुल दे सजे देती आपको ना जिते सुंदर से सजेबे ना आप बहुत बढ़िया लगे पूजा करने लगी मत भी बहुत सुंदर लगे जमी पूजा करने एवं देखूँ मु सब बेलपत्र 108टा तोड़ी आणिकी धोई देकी भलसे सफा कर देछि देखो फूलमाल भी मुझे गुंथी देछि से कोली पत्र दुब आ बाबा तो बहुत प्रिय गलाप फूल भी आनी आसी बाबा पानी चेंज करी जेहेतु सेकेंड पाली मु कलश बाबा बसई देछि बाबा कलश बसैला आम बाबा स्नान करवा जहाँ जहाँ देखूँ लगे दीप धूप सब मुझे सजाड़ी दे सारे एवं बाबा स्नान करवा स्नान आपण माने जहाँ भी आपण पाखे थी दही क्षीर हलदी पानी महू आप सबुत स्नान करेंगे बाबा को भल भाव में देखूँ आम फास्ट प्रथम हलदी पानी तापरे महू तापरे दही तापरे क्षीर एमती करी आम सबुत बाबा को गधे दे पंचामृत जमी करती पंचामृत गदे आम बाबा को गधे देलु सब सजे दौचु बाबा को ना सजे बहुत खुशी लगे और देखा भी बाबा को बहुत बढ़िया लगे भल भाव सजे देखो पान पानर पत्र मुझे लवंग गुआ सब दे बाबा पान रखी गणेश एबे देखो बाबा को भल भाव में सजे देचु फूल एबे चंदन आ सिंदूर लगे बाबा को सजे देलु सजेला एबे आमर बाबा जो बेलपत्र अच्छे से मुझे चंदन फंदन सब लगेदेली एबे आमे बाबांगर अष्टोत्तर नामावली उच्चारण करूँ चलतु पूजा स्टार्ट आम करदेलु नामावली उच्चारण साईराम ओम साई त्रिलोकनाथाय नमो। ओम साई त्रिकालाय दर्शय नमो।
ओम साई गोविंदाय नमो। ओम साई सच्चिदानंदाय नमो। ओम साई भक्तराय नमो। ओम साई पुरुषोत्तम पुरुषोत्ताय नमो। ओम साई शंकराय नमो। ओम साई सुख स्वरूपाय नमो। ओम साई मुक्तिदाताय नमो। ओम साई गोविंद वल्लभाय नमो। ओम साई भवताकाराय अमलेश्वराय नमो। ओम साई जगतगुरु रूपाय नमो। ओम साई आत्मज्योताय नमो। ओम साई लक्ष्मी। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଆମର ପୂଜା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସବୁ ନାମାବଳୀ କରିସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଦୀପ ଧୂପରେ ବାବାଙ୍କ ଆଳତି କରିବା, ତାପରେ ଆମ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ସକାଳର ପୂଜା ଆମ ସରିଗଲା, ସକାଳ ଆରତି ବି ସରିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବନେଇବି। ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ କିଛି ଖାଇଦେଲୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ଟିକେ ପଣା କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦିନ ବେଳ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତି କରିଦେଇଥିଲି ବାବାଙ୍କର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ମୋତେ ରାତିରେ ବି ଆଳତି କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଜ ଆଳତି ବି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କଲି। ତ ସେଜ କୁହନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ରତ କରି ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହଁ, ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାତ ଲଗାଇଲି, ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ସତରେ କହିବି, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭଲ ମୋର କନେକ୍ଟ ଅଛି ନା, ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଟିକେ କରିକି ରାତି ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ।